mi siguiente pregunta es cómo practicas la espiritualidad. ¿Cómo practica la espiritualidad? Yeah. Bueno, no estaba dentro de las preguntas, pero bueno, la realidad es la siguiente. El yoga como ciencia experimental debe ser práctica, como dije. La espiritualidad se practica a partir de conseguir a través de una práctica espiritual cotidiana, constante, que es la sadhana que cada persona puede tener en particular para lograr estados de elevación de la conciencia, estados meditativos profundos, en donde a través de ese encuentro con lo que verdaderamente somos, va a surgir de nosotros siempre todas las virtudes del absoluto que yace en nosotros. El amor, la paz, la compasión. Solo a partir de la práctica constante y perseverante en nuestra sadhana y en nuestra meditación. It's hard to me. ¿Querés que te repita, Anaí, repito? Yes, ¿Sí? Sí, por favor. La espiritualidad va a ser conseguida a partir de la práctica en nuestra sadhana. We managed to throw the sadhana. Que es lo que nos va a permitir tener un estado de elevación de la conciencia para permitirnos entrar a partir de un estado de meditación profunda con el contacto con el yo superior. It can permit through the conscious to manage the peace, the self peace. Yes. So throughout these questions, I would like to just convey my message to all over the world that today we interviewed Swami Vasudevananda ji. He is one of the great philosopher and a great practitioner, spiritually leader on the earth. And we try to identify that what actually yoga is, what actually we are looking, what actually globe is looking towards yoga in this pandemic. We try to interview throughout our Spanish question, throughout our English question, throughout our Hindi question, that we have to understand the actual meaning of yoga. And what Swamiji told to us, that actually yoga exists in a very far manner. So Swamiji Garan Senor, mi última pregunta, mi siguiente pregunta es como el yoga practicado en Argentina, como desordenado es tan popular en el mundo. Bien, desde el año 2014, a través del impulso que la ONU realizó al determinar el Día Internacional del Yoga, el 21 de junio, en Occidente comienza a haber cada vez más un interés por las personas en acercarse al yoga y poder obtener todos sus beneficios, lo que en gran parte de Oriente sucedió hace miles de años. Ahora bien, muchas veces solo viendo un aspecto de salud física y no muy enfocado, o mejor dicho, muy enfocado a la parte física. Since 2014, spurred by the decision that the ONU made by determining June the 21st as the International Day of Yoga in the West, there is more and more interest by people to practice yoga and reap all its benefits. This is great part happened thousands of years ago in the East. Now, at the time, just being aware of an aspect of physical health, of being very focused on physical fitness. El problema del yoga, como dije, lo veo muy enfocado en Occidente, muchas veces a una preponderancia en los beneficios solamente físicos, ¿sí? Es por eso que en nuestra escuela difundimos que el yoga no es solo físico, que de hecho lo practicamos
sino que además es una ciencia experimental, donde a través principalmente de la meditación nos hace evolucionar y a través de ella obtener también una mejor relación con los otros seres y con la naturaleza. As I say, I see a great preponderance of the physical benefits of yoga in much of the West, which is why in our school we spread the word that yoga is not only physical, that we actually practice it, but it is an experimental science that through meditation makes us evolve, and through it is we also obtain a better relationship with other beings and nature. Cuando era más joven, practiqué Hatha Yoga, Purna Yoga, más ahora que sé que el yoga es, que es uno, todos los métodos y estilos buscan el objetivo final que es el samadhi. Uno comienza a transitar el sendero del yoga que más lo atrae y puede incluso practicar varios hasta darse cuenta que el yoga como tal es uno, independientemente de las técnicas que se practiquen. En nuestra escuela se practica Hatha Yoga, Purna Yoga, un método propio que ya hablé, que era el Pranipana Yoga, el Sudaraya Yoga y también estilos dinámicos como también Kundalini Yoga. When I was younger, I practiced Hatha Yoga and Purna Yoga. But now I know that yoga is one. All the methods and styles seek the ultimate goal, which is samadhi. One being toward the path of the type of yoga that most attract him, and he can either practice several kinds until he finds and realizes that yoga as such is one regardless of the technique that are practices. In our school, we practice Hatha Yoga, Purna Yoga, a method created by me that is pranic balance yoga, Raja Yoga, also dynamic style, and Kundalini Yoga. Para concluir, me gustaría decir estas palabras finales. Okay. So, Estas palabras finales. Me gustaría decir, para concluir, estas palabras finales. El yoga es una ciencia experimental bajo preceptos filosóficos profundos y éticos. Nuestra práctica debe estar en consonancia con entender que el yoga no es una práctica de tanto tiempo o de tantos días por semana. Lo debo llevar y tener presente en cada acción, en cada pensamiento y en cada emoción. Un yogi es un ser consciente de todo ello. En la acción sin búsqueda del fruto de sus resultados. El fruto de la entrega incondicional es la paz y la libertad, porque no se apega al resultado. Yoga is one as an experimental science under deep philosophical and ethical precepts. Our practice should be in accordance with the understanding that yoga is not practice of so much time or day per week. I must carry it and I have it present in every action, in every thought, and in every emotion. A yogi is a conscious being of all this. In addition, without seeking the fruit of each result, the fruit of unconditional surrender is peace and freedom, because he does not get attached to the result. También tener en cuenta el aspecto devocional, que nos ayuda a no forzar ni mecanizar mis acciones, porque cuando uno se entrega a la divinidad, cuando uno ama, no hay un esfuerzo mental, vibra en relación todo mi ser. Also, take into account the devotional aspects that help me not to force or mechanize my action, because when one surrenders to the divinity, when one loves, there is no mental effort, vibrating in relation to my whole being. Otro aspecto a considerar es el conocimiento. La adoración del Supremo a través del conocimiento se realiza a través de la técnica que conocemos con el nombre de vichara,
la autoinvestigación, el desarrollo del discernimiento en la meditación de quién soy yo verdaderamente. No soy pensamientos, ni emoción, ni impresiones. Yeah. Another aspect to consider to knowledge the worship of the Supreme through the knowledge. It is carried out through the technique of vichara, self-search, research, development of discernment in meditation who I am. I am not thought, nor emotion, nor impression. No es simplemente adquirir erudición de la lectura de libros, eso es filosofía. Yoga siempre tiene un aspecto práctico, yoga siempre es una ciencia experimental. No se conoce el yoga solo por estudiar la teoría filosófica, es solo a través de la práctica consciente. Un yogi es un ser consciente en búsqueda del contacto con su verdadera naturaleza. Y no hay exclusión en yoga, no hay un método único. Debemos entender al yoga como uno. It's not simple acquiring knowledge from reading books. That philosophy, yoga always has a practical aspect. Yoga is always an experimental science. Yoga is not known just by studying philosophical theory. It is only through conscious practice. A yogi is a conscious being in search of contact with his true nature. There is not exclusion in yoga. There is no single method. El conocimiento, la devoción y la acción, en síntesis por el yoga, es el camino que enseñamos en nuestra escuela. Yo quiero agradecer a esta invitación por esta participación. Knowledge, devotion, and action in synthesis through yoga is the best we teach in our school. I would like to thank you much for this participation. Quiero desear bendiciones para todos los que nos están escuchando Hoy, y principalmente por el coordinador de esta reunión. I would like to say blessings for all people that is here and focus on the people who coordinate. So it's a great opportunity to all over Indians. मैं आज भारतीयों की भाषा में बात करना चाहता हूँ. आप सुन रहे हैं ये इंटरव्यू, ये विश्व के उन महान योगियों का इंटरव्यू है जो वास्तव में अपने आप में एक ऐसी परिविधा जिन्होंने बना रखी है जो अपने आप में एक गजब का ज्ञान है. आप समझिए कि जो व्यक्ति बहुत छोटी उम्र से योग शुरू करता है और वो एकाएक आपके सामने मतलब एकाएक ऐसी चीजों को लाके रखता है जो आप अपने एंशिएंट समय से पढ़ते आ रहे हैं. और ये वो लोग हैं मित्रों जो इस समय जी रहे हैं योग को. भारत में आज योग शिक्षक संघ का ये उद्देश्य ही है कि भारत के उन सभी लोगों को इन बातों से भी अवगत कराए कि जिन साइंस को हम बहुत एंशिएंट मानते हैं वो साइंस वैश्विक परिविधा में बिल्कुल एज इट इज प्रैक्टिस की जा रही है. और हम आज सिर्फ ऐसी भाषाओं में बच के रह चुके हैं जो वास्तव में योग से हमें बहुत दूर ले जा रही है. क्या हमें भी ऐसे योग की चीजों को समझना चाहिए? ये मेरे सामने जितने भी विश्व के लोग हैं इनको हिंदी तो नहीं आती है, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूँ कि विश्व में भारत में जितने भी लोग हिंदी समझते हैं और जो ये स्पेनिश और इंग्लिश के ट्रांसलेशन को समझ रहे हैं वो ये जरूर समझ रहे होंगे कि ऐसे स्वामी जी लोग जो हैं वो योग को वास्तव में किस परिविधा तक पहुंचा चुके हैं. अब मैं आगे जो है वो बातें कुछ स्पेनिश में बोल के और स्वामी जी को विदा दूंगा और आप सभी से भी अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग इन चीजों को समझे. एंड आई मस्ट स्पीक टू ऑल ओवर वर्ल्ड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल फिनोमेना ऑफ योगा व्हाट स्वामी जी टोल्ड टू अस टुडे. एंड दैट्स अ रियली ह्यूज that's a really huge opportunity for all over world that Swami ji actually put us in front of us that what yoga actually exists from ancient philosophy to today till now. So fue tenego le sutera de entrevistar a una persona tan grandiosa en la tierra. Nostro realmente master. So master really
thankful today, and all who participated in front of me today. And I am really thankful to Anahi Robeldo that you translated each and everything. I really thankful to Silvinia, Adrilia Vergas, Alvaro, Antonia Gomez, Carolina Soto, Chandrika, Slodia Berg, Daniel Struma, all across world who people join us today. I'm really thankful to you all, and a special thankful to Swamiji that you join us today, and I am blessed today, and my whole population and whole world of yoga generation basically learn definitely something from you. Thank you so much, Swamiji, today. We Thank will you see very you. much. Blessing for you. Blessing for you. Namaste. Thank you. Namaste, Thank you Swamiji. very much. Namaste, namaste.